મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં અમેરિકાના ટેરિફથી મોટી અસર થશે। અમેરિકામાં દવાઓ મોંઘી થશે, વેપારીઓને અસર થવાની છે। ભારત 75%થી વધુ દવાઓ નિકાસ કરે છે। ભારતમાં એક્સપોર્ટ થતી દવાઓમાં ગુજરાતનું યોગદાન 40% છે। 1 ઓક્ટોબરથી અમેરિકામાં લાગુ થવાનો છે 100% ટેરિફ। દવા મોંઘી થવાથી ભારતીય દવાના વેચાણ પર પણ અસર થવાની છે। एक्चुअल आम जोवा जाओ तो छेल्ला 6 महीनाथी अमेरिका टेरिफ करी अने हिंदुस्तानने डिस्टर्ब करवाना प्रयत्न करी रह्युं छे। अत्यार सुधी कापड़ उद्योग पर, डायमंड उद्योग पर एनो जे 25% प्लस 25% पेनल्टी करी। हवे दवाओ पर एमां जनरिक पर तो जीरो ज राखी छे, कारण के त्यां सौथी वधु जनरिक वपराय छे। जे ब्रांडेड छे एमां जे कंपनीओ छे मोटा भागनी ए सन है, डॉक्टर रेड्डी है, अरविंदो है, जायडस है, टोरेंट है, आवी कंपनीओ करी रही है। नानी नानी कंपनीओ त्यां एटલું મોટું ત્યાં ધંધો નથી, પણ પેટન્ટેડ દવાઓનો પણ અહીંથી ત્યાં ધંધો થાય છે। પણ 100% એટલે ત્યાં ધંધો નથી કરવો, અથવા ત્યાં આગળ ફેક્ટરી નાખો તો તમારો ધંધો થાય। આ બધી વસ્તુઓ કેટલી અંશે યોગ્ય છે? આમ તો ભારતને દબાવવાના આ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। આમ જોવા જાઓ તો યુએસ में जे कई एक्सपोर्ट थाय छे एनी 70% दवाओ हिंदुस्तानी दवाओ छे, एमांथी 45% दवाओ तो खाली गुजरात में बनती होय छे। एमएसएमई जे नाना उद्योगों छे एना जे रॉ मटीरियल थी मांडी एने जे लगती सामग्री छे एनी उपर थोड़ी असर थशे। पण बंने देशोए साथे मळी अने आमां कंईक तो सारो निचोड़ लाववो ज पड़शे, कारण के एक तरफ आपणा वडाप्रधान देश में आम आदमी ने दवा सस्ती मळे एना माटे जीएसटी में घणो काप मूकी अने दवाओ सस्ती करवाना प्रयत्न करी रह्या छे। अने एक तरफ टेरिफ वधारीने अमेरिकानी प्रजा उपर दवाना भाव वधी जाय अने मोंघी थाय ए परिस्थिति में आगळ वधी रह्या छे। तो आनी अंदर कंईक ने कंईक 2-4 महीनामां कंईक तो चेन्ज आवशे ज।